كيف أصبح الحال؟ قبل المرسوم مكتب المحامي يفتش في كل الحالات دون استثناء، سواء تعلق الأمر بجريمة متلبس بها أو في غياب الجريمة المتلبس بها. يفتش مكتب مع ضمانات هزيلة جدا. خاطر كي تقرا الطالع نتاع الفصل 45 قديم تفرح عليه، لا يفتش مكتب المقاط كل شيخت، وهي لا يفتش مكتب المحامي الا بحضور كذا وكذا وكذا. اذا التفتيش هو المبدا، سواء تعلق امر بالتلبس او بغير التلبس. لكن بعض الضمانات الهزيله تتمثل في ماذا؟ في حضور قاضي مختص اصبح قاضي تحقيق، ولم يقع التعرض الى حضور المحامي، والحال ان المكتب موضوع التفتيش هو مكتبه هو، وقاش تعرض. والحال ان في الحجز وفي التفتيش في 97 وما بعد الجزائر متهم لازم يحضر، خاصه في عمليه الحجز ويمضي على محضر الحجز. النص القديم سهى عن حضور المحامي، قال يمكن لمن يمثل الفرع ان يحضر عمليه التفتيش بالمكتب. اذا باختصار النص القديم كان يفتش مهما كانت الصوره، مهما كان الفعل المجرد، موضوع تلبس او خارج التلبس يفتش بحضور كذا وحضور كذا، دون ذكر ان الاجراءات يمكن ان تبطل اذا لم يقع احترامها. النص الجديد اعطى حصانه كامله لمكتب المحامي خارج التلبس. خارج التلبس لا يفتش مكتب المحامي. ونفس الشيء بالنسبه لمكاتب الفروع ومكاتب الهيئه الوطنيه. كل هذه المكاتب في غير حاله التلبس لا يمكن ان تكون موضوع تفتيشا، لأن النص القديم كان يقول لا تفتش مكاتب المحامين والفروع وكذا إلا بحضور قاضي مختص وكذا. النص الجديد لا يفتش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس. نص واضح، تعلمنا جميعا منذ سنة أولى حقوق أن النص الواضح لا يفسر، ومن يريد أن يفسر النص الواضح فليذهب حيث يشاء. هذه نصوص واضحة. مكتب المحامي خارج التلبس لا يفتش. إذن قضائي النص لم يشير إلى ذلك. في حالة التلبس يفتش بحضور قاضي تحقيق وبحضور محامي موضوع التفتيش صاحب المكتب، لابد أن إلا إذا كان في حالة فراغ، وبحضور وجوبي لمن يمثل الفرع أو رئيس الفرع في حالة التلبس. وبالتالي هذه الضمانة هي ضمانة إجرائية تكاد تصبح حصانة قوية بالنسبة للمكتب. المحصلة اعتمادا على الفصل 46 الذي لما نقارنه مع الفصل 45 قديم نجد أن وقعت إضافة 4 فقرات. النص القديم كان متكون من 4 فقرات، الجديد 8 فقرات، وال4 فقرات المضافة كلها جديد بالنسبة لما أشرت إليه في الإحالة، وهي إحالة توسعية تتعلق بكل محامي بكل فعل. وبالنسبة للمكتب، المكتب لا يمس إلا في حالة التلبس. وهذا الحكم ينطبق على مكاتب الفروع وعلى مكتب الهيئة الوطنية، حيث السيد عميدة كان نهار يجيب يفتشوا لك مكتب خارج التلبس تصدى لذلك، ونحن معك ومع الهيئة. هذه ضمانة إجرائية كما تلاحظون، في الحقيقة ليست حصانة بأتم معنى الكلمة، هي حماية إجرائية للمكتب، هي حماية إجرائية للمحامي الفاعل، للمحامي بين ظفرين المجرم الذي ارتكب مخالفة أو جنحة أو جناية. إذا السبورة واضحة، المكتب لا يمس إلا في حال التلبس وبشروط خلاف السابق، والإحالة لا تتم إلا بالنيابة العمومية مهما كانت. قالوا لي يا نعم، ولو تعلق الامر بمخالفه باش ننهي المساله هذه، لان تردد كبير لدى بعض الوكالات العامه المحترمه، تردد كبير بالنسبه لي انا ساعات تلقى حتى بعض الكلمات من المراكز يقول لي يا استاذ عندنا زميل، وكان يقول لي يا ودي ممنوع عليك توقفوا، ممنوع عليك تمس، لازم قرار احاله من النيابه العموميه.
تقول لي مخالفة مرورية، نعم مخالفة مرورية، هاتوا نقرا لك النص، ثم شكون قريت له النص يقتنع. والحمد لله اغلب معناها عوان الضابطه العاديه يقتنعوا، لانهم يعني اقل واحد فيهم عنده اجازه في الحقوق. تقرا له نص يقتنع. هذه ضمانه اجرائيه معززه بحمايه اصليه. وهذه الحمايه الاصليه على خلاف الضمانه الاجرائيه المتكونه من ضمانه في الاحاله وضمانه المكتب، هي في الحقيقه حصانه، لنقل ذلك، لكن سنقارنها بسرعه مع بعض الحصانات. الحصانه كحمايه اصليه وهو المحور الثاني. هناك وجهان لهذه الحصانه كحمايه اصليه، وجهان. وجه وارد في الفصل الجديد 47، والوجه الثاني وارد في الفصل 48. الجانب الثاني المحامي، لا أقول كمعتدي لكن كفاعل، لأن نظرنا في الفقرة الأولى من الجزء الثاني المحامي كمتضرر كمعتدى عليه كمفعول به. لنرى الآن المحامي كفاعل، لنقول أحيانا كمرتكب فعل مجرم أو قد يكون فعل مجرم. هذا موضوع الفصل 46 جديد. البون شاسع بين 47 عفوا جديد و46 قديم، شاسع جدا. 46 قديم تضمن مالي. زميلنا المحال في المدة الأخيرة يبدو لي عومل بالنص القديم، وسأحاول إقناعكم بذلك، وربما في المسائل ضيق الوقت، يعني سأبقى في المسائل أستمع إلى شهادات المناظرين الأعزاء. كيف ذلك؟ النص القديم ايش يقول؟ لا تترتب دعوة تتعلق بماذا؟ بالقذف، بالذم والشتم موضوع الصحافة، وبالقذف والنميمة موضوع الفصلين 246 و 247 و 248. لا تترتب معناها هذه التتبعات من أجل 4 جناح فقط. في النص القديم خارج القذف والنميمة والذم والشتم يقع تتبع المحامي، يقع تتبعه في جناية وجنحة، مش في مخالفة حدث ولا حرج يوقفوا حتى العون بداية. أما في الجناية والجنحة وكتم الإحالة من الوكيل العام فقط الإجراءات القديمة، لكن كان يحال لا دعوة في القذف والذم والشتم والنميمة شرطين. الشرط الأول في إطار التقارير والمرافعات، والشرط الثاني أن لا يكون سيء النية. ولهنا ستستمعون إلى شهادات هذا المساء حول الإحالات واعتبار قالها زميل ولا قرينة سوء النية. هذا النص القديم كيف كان؟ عداها ال4 جرائم في الآلاف الجرائم الأخرى كان يحال المحامي. واضح، السبورة واضح، 4 جرائم. أنا استغربت الزميل الأخير أحيل في المدة الأخيرة من أجل القذف والنميمة، فيها زاد الثلب والشتم، القذف والنميمة و6 تقارير. هذا النص القديم، هذا النص القديم وفيه شروط، والشرط الأساسي أن يكون سيء النية. هو في النص القديم إذا كان على حسنية، وحسنية هي الأصل وهي المبدأ، لا يحال من أجل النميمة والقذف. والقذف باش تاخذوا فكرة، القذف فيه 6 شهور سجن مع الخطية 240 دينار، والنميمة فيها عام سجن. وشنو الفرق بين القذف والنميمة؟ النميمة هي المظهر الخارجي للقذف، وقت لك القذف اللي انت منسوب لك لا يمكن ان تثبته امام العدالة، فالقذف يصبح نميمة، ومن 6 أشهر ينتقل إلى سنة كاملة مع الخطية. قلت النميمة شنية؟ والنميمة هذه في الفقرة الأخيرة من الفصل 248 خطيرة جدا. الفقرة هذه الأخيرة التي نريد أن نطبقها على المحامي المترافع أو صاحب التقارير.
وسنرى القائم بالأعمال، وهذه الإضافة الجديدة. نريد أن نطبق الفقرة الأخيرة اللي فيها ولو تعلقت النميمة بمكاتيب. ما معناها بالتقارير قام إطلاع الغير عليها يتحال من أجل القذف والنميمة، تبقى النص القديم وأحيي أقولها وأتحمل مسؤوليتي القانونية، مش عندي مسؤولية أخرى إلا أمام الله سبحانه وتعالى، أتحمل مسؤولية اجتهادي القانوني ليس إلا يحال من أجل نص قديم، من أجل نص ألغي. إذا محصورة الحصانة، نحن لم نتمسك ولم نطالب بحصانة مطلقة على شكيلة حصانة القضاة. فصل 22 ولنا بعض المقارنات. فصل 22 من قانون جويلية 67 المنظم للقضاء يعطي حصانة كاملة للقاضي، ولا ترفع الحصانة إلا إذا رفعها المجلس الأعلى للقضاء، فقط في حالة التلبس يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة مع السيد القاضي المحترم. أما خارج حالة التلبس الحصانة كاملة مطلقة، سواء بمناسبة أو عند المباشرة أو خارج حتى المباشرة أو خارج حتى بمناسبة المباشرة، فهي حصانة قضائية ذات مدى بعيد جغرافيا، شتان بين تلك وما نحن نتمتع به. ورغم ذلك نريد أن نقلص من هذه التفافة التي تحصلنا عليها عند المباشرة وبمناسبة المباشرة. لا دعوة ضد المحامي. ولهنا أعيد وأذكر العبارة لا تترتب أي دعوة جاءت في المطلق عبارة الدعوة، والمطلق يؤخذ على إطلاقه. وإذا كان الإنسان يقول لي حتى الدعوة تأديبية لا، نقول له نعم دعوة تأديبية لا. تقول لي خطر، نقول لك هذاك النص اطلب تنقيحه أو عندنا مجلس تأسيسي. لو أشير إلى حصانة أعضاء المجلس التأسيسي اللي هي نفس حصانة البرلمانيين والمستشارين السابقين، نفس الفصل أعيد ضمن الفصل 8 من القانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16 ديسمبر 2011، نفس النص أعيد. شنو الحصانة بتاعهم الأخوان؟ وصح عليهم، أنا لست ضد أن يتمتعوا بهذه الحصانة المطلقة. لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلا بإذن من المجلس بعد رفع الحصانة، إلا بعد رفع الحصانة. الفقرة الثانية من الفصل 8 من القانون التأسيسي، الفقرة الثانية هي فقرة هامة جدا وتعبر عن القوة اللامحدودة لهذه الحصانة التي لا نملكها. مع كل أسف ما عندناش حصانة هذه، لأنها حصانة مطلقة. إذا ما ارتكب أحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جريمة ما، جناية وجرح، وكان متلبسا بفعله وقبض عليه، نص القديم في الدستور أعيد. ايش فيه النص الجديد؟ فيه المجلس يأذن بإطلاق سراحه مهما كانت الجريمة مهما كانت الجناية. إذا الفصل 8 أعطى لأعضاء المجلس التأسيسي حصانة مطلقة حتى في صورة التلبس التي لا نملكها نحن متعنا بحصانة خاصة، بحصانة نسبية عند المباشرة أو بمناسبة ذلك أي دعوة. ربما نقبل نقولوا لا، الهيئات تنجم تتدخل في الحالة هذه وتقوم بدعوة ربما تأديبية. لماذا؟ لأن الفقرة الثانية فيها المساءلة التأديبية. الفقرة الأولى لا مساءلة وموقفي واضحة. الفقرة الأولى لا مساءلة شريطة أن يتعلق الأمر بحالتين، توفر شرطين. الشرط الأول عند المباشرة وبمناسبة المباشرة. الشرط الثاني تقارير مرافعات وأعمال سيادة العلوي. الحالة التي أضيفت هي أعمال التي يقوم بها المحامي. لماذا أضيفت كلمة الأعمال التي لم يكن لها مبرر
في النص القديم 46. علاش أضيفت؟ لأن الفصل 2 جديد توسع في مجالات تدخل المحامي وأصبح للمحامي عديد الأعمال. أقرأوا الفصل فيه يمكن 13 فقرة وفيه عديد الأعمال، لكن الأعمال هذيك محمية بالفصل 47. إذا كان أنت قايم بأعمال على معنى فصل 2 أقرأه، ما نجمش نحكي عليه الكل. حتى التنقل إلى الخارج للقيام بمهمة أو تبع في الهيئة في مهمة أو وكيل أعمال أو وكيل كذا أو عضو في مجلس إدارة. بالنسبة للمحامين اللي عندهم أكثر من 10 سنين ولدى التعقيد يمكن يترشحوا للعماد، ممكن ينجموا يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة بتاع الشركات التجارية. هؤلاء عند القيام بأعمالهم أو بمناسبتها يتمتعون بالفقرة الأولى من الفصل 47. لا دعوة ضدهم مهما كان الفعل المرتكب. هذا نص واضح، قولوا نص خطير، نص متعسف، قولوا ما شئتم، وإنما النص قائم إلى أن ينقح أو يلغى. لا دعوة. الفقرة الثانية وهذه اللي تهمنا، إذا تعرض المحامي أمام الهيئات أو المؤسسات أو المجالس معناها تصادمات كما تحصل مع بعض المحامين، ايش فيه النص؟ يمكن دعوة جزائية؟ أبدا. فالدعوة الجزائية حتى في هذه الصورة مستبعدة تماما. وباش نقرأ لكم الفصل بسرعة خاطر يستحق قراءة لأنه هو موضوع ربما نقاش اليوم. طيب فصل 47. هي يعني إذا نفصل معه ونقرأه. لا تترتب عن الأعمال، لا تترتب هو المرافعات والتقارير المنجزة، الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أي دعوة نقطة ضده. كيف نفهم أي دعوة؟ أنا تحدثت مع عديد الأصدقاء القضاة. أي دعوة ما معنى؟ حتى مدنية. يا أخوي يقول لي ناس تعسفتوا فيه حاجة أخرى أفهم، لكن قلنا بمناسبتي وقلنا عند المباشرة وقلنا تقارير مرافعات أو أعمال. الفقرة الثانية عميل، الفقرة الثانية اللي تهم السادة القضاة الأكارم، اللي فيها مساءلة تأديبية. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفقا لأحكام المرسوم. إذن 47 جديد مقابل 46 قديم، شتان بين هذا وذاك. لماذا نحسد عن شتان؟ فقرة الأولى لا دعوة، فقرة ثانية مساءلة تأديبية. كيف يمكن فض الإشكال؟ ربما سنتحاور مع الإخوة لأن عائلة واحدة وعلينا أن نحترم السادة القضاة، وذكر دائما بمضمون أداء اليمين. لا تنسوا خاصة الشبان منه حتى الكهول، مضمون أداء اليمين تبقى الفصل 6. عند أداء اليمين المحامي التزم باحترام ماذا؟ مبادئ المحاماة وقيمها، أن يحترم مبادئ المحاماة وقيمها. ومن مبادئ المحاماة وقيم المحامي هو أن نحترم القضاء. لكن إذا ما حصلت بعض المناوشات القانونية في التقارير في المرافعات في الأعمال، المساءلة تكون إلى تأديبية. أما أن نرى إحالة على التحقيق فهذا باطل قانونا، وهذا لا يجوز قانونا بالمرة، وهو رجوع إلى الوراء، رجوعا إلى الفصل 46 كما حصل مع الأستاذ المدني. هو رجوع إلى الفصل 46. التركيبة هذه الجديدة لدى الاستئناف أعطت أكلها، وعلمت وأنا مسرور جدا أن أغلب السادة القضاة وعلى رأسهم رئيس الأول لمحكمة الاستئناف فرحوا تمام الفرح بعمل التركيبة الجديدة. والبعض استغرب قال هؤلاء محامين حاضرين وقال من واجبهم وأكثر من واجبهم، وأحيانا متشدين في تطبيق المبادئ والقيم
المتصلة بالمحاماة، وعلى هذا الأساس لا خوف من مجلس تأديب المحاماة. مجلس تأديب المحاماة يمكن أن يطلع بمهمة ربما أثقل خطورة وأثقل نتائج من مهمة النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف. وعليه هذه الحصانة فيها زاويتان، فيها وجهان. هي مجرد ضمانة إجرائية، لابد من احترام هذه الإجراءات مقابل جزاء البطلان، ولا يجوز إحالة أي محامي دون قرار إحالة من النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف. المكتب لا يفتش إلا في حالة التلبس. كل إجراء مخالف لمقتضيات الفصل 46 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا. اثنين، الزاوية الثانية أن المحامي عند مباشرة مهنته وبمناسبتها وفي إطار الأعمال، أؤكد على الإضافة الأعمال والتقارير والمرافعات، لا دعوة ضده. خلينا نتباهوا بالحصانة النسبية هذه الخاصة، هي حصانة خاصة ماهيش عامة لأنها محدودة في الزمن وفي الجغرافيا، نتباهى بها بعد الثورة. إذا ما تعلق الأمر بفعل قد يهضم جانب المؤسسات أو المجالس أو الهيئات، فالمساءلة تكون مساءلة تأديبية. وإن تراعى لمجلس التأديب أن هناك فعل يستحق الإدانة فمرحى. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. نبداو في الشهادات. هناك شهاده اللي اعتبر اللي هي هامه، نعتبر ان احنا اليوم بصراحه معنا محظوظين اللي معنا الاستاذ مارتان براتال، هذا المحامي الشاب اللي جالس بجانب المحامي الشاب الاخ فوز المراد. الاستاذ مارتان براتال ينتمي للسي بي. السي بي هي من اهم الهيئات او الاتحادات الدوليه للمحامين. كما تعرفوا ربما باش الزملاء سورتو الشباب اللي ما يعرفوش الموضوع، عندنا نحن مجموعه من الاتحادات الدوليه ننتمي لها كهيئه وطنيه للمحامين. هناك اتحادات ننتمي لها نحن كهياكل مثلكم فيها، وهناك اتحادات مثلكم فيها كهياكل وفيكم بعض الاعضاء اللي هم ينتميوا لها كذلك على المستوى تسمى العضويه الفرديه. كما مثلا لونيون انترناسيونال ديزافوكا، الاتحاد الدولي للمحامين اللي هو موجود في فرنسا، واللي هو جينيرالمون ينتميوا له الناس اللي يتكلموا باللغه معناها الفرنسيه. وهناك اللي بي واللي هي انترناسيونال بار اسوسيشن اللي هي تلم الهيئات والمحامين اللي ينطقوا باللغه عاده الانجليزيه واللي عندهم تقاليد الانجلو معناها ساكسون. وهناك الاتحاد المحامين العرب، وهناك سي بي اللي هو الكونفرنس انترناسيونال دي بارو، هم يقولوا avec tradition commune. Bon, c'est pas important pour ça, juste pour les confrères, les jeunes avocats. Donc السي بي من اهم كذلك الاتحادات الدوليه، وعندها لجنه هامه وناشطه هي لجنه الدفاع عن الدفاع. مارتان كان من اهم عناصر هذه اللجنه، هو توا معناها رئيسها، واللي كانوا حاضرين في المحاكمات السياسيه في بلادنا يعرفوه لانه كان ديما كان معناها يحضر ونشط معناها مليح، وبكري كان يحكي معايا يحبنا نحن ما صرناش اكثر في السي بي. وانا قلت له الشباب قدامك تحكي معاهم، ولي ملاوي بعض الاعضاء فيكم معنا حاضرين في السي بي ويوجدوا معاه في اللجنه معناها نتاعو هذه. دونك انا اعتبر لي فرصه هامه باش تسمعوا تجربته على الرغم اللي هو محامي معناها شاب يصير تونجاجي في الحكايه هذه في الشوا هذا حتى سور البلان بروفيسيونيل، وفي نفس معناها الوقت ينجم يعطينا معناها شهادته على بعض الفروقات اللي تهم الدفاع، سواء من بعض المحاكمات اللي حضرها في بلادنا ولا في بعض المحاكمات الاخرى اللي حضرها في عديد البلدان الاخرى في تركيا وفي افريقيا، بحكم اللي هو كان ديما يحضر هذه معناها المحاكمات ويحرر تقارير معناها في شأنها. Voilà, je fais un petit peu la présentation, mon CV, etc. Donc, je donne la parole et voilà. Merci, monsieur le bâtonnier, cher ami. Je suis à Tunis pour quelques jours. Je ne pensais pas vous retrouver tous ici. Ma prise de parole est parfaitement improvisée et si les choses vous paraissent peut-être un peu désordonnées, je vous prie par avance de m'en excuser. Je vous
prie aussi par avance de m'excuser du fait que je vais devoir tout à l'heure m'éclipser. Je ne reste pas avec vous alors que vos travaux m'intéressent énormément puisque vous parlez du droit de la défense et que, effectivement, comme vous l'avez expliqué à l'instant, le bâtonnier Chapitabid, eh bien, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Alors, je ne sais pas si je dois rougir de ce que vous a dit en arabe à l'instant votre bâtonnier. Je ne suis malheureusement pas arabophone, c'est un de mes défauts. Alors, pour dire les choses en deux mots, je suis un jeune avocat, j'ai 34 ans. Je travaille depuis maintenant 12 ans comme juriste dans un cabinet d'avocat, puis depuis 7 ans comme avocat. Moi, mon domaine à l'origine, c'est le droit des affaires. Je ne fais pas du tout de droit pénal. Très vite, j'ai été frustré par le droit des affaires, et donc j'ai voulu m'engager. J'ai passé un concours à Paris qui est le concours de la conférence. J'ai été secrétaire de la conférence, et mon bâtonnier à l'époque, c'était Christian Charrière-Bournazel. Christian Charrière-Bournazel, que vous connaissez peut-être, qui a un attachement particulier à la Tunisie et aux avocats tunisiens qui, de son point de vue, et il n'avait pas tort, étaient courageux, allaient au front, dire des choses que le gouvernement ne voulait pas entendre, et finalement, ce pouvoir tunisien ne sous-estimait pas une chose, c'était que en Tunisie, il y avait un corps qui était indépendant et qui avait une parole libre, c'était les avocats. J'ai été envoyé en Tunisie entre février 2008 et janvier 2011. Je suis venu à 14 reprises pour suivre des procès que vous avez connus, certains pour avoir défendu, pour en avoir entendu parler. Tout le monde ne pouvait pas aller à Gafsa, tout n'était pas simple, mais moi j'ai vu les difficultés qu'il y avait à défendre à Gafsa, à Nabeul, partout dans vos gouvernorats. J'ai vu que les choses étaient difficiles. Je me suis engagé auprès de la FIDH. Aujourd'hui, je suis chargé de mission de la FIDH. Je travaille à la Conférence internationale des barreaux sur le groupe de travail auquel travaille également votre bâtonnier, qui est le groupe de défense de la défense. Je suis co-directeur des droits de l'homme et de la défense à l'Union internationale des avocats. Et aujourd'hui, j'exerce une fonction de secrétaire général adjoint de la Conférence internationale des barreaux. Voilà. Je suis en Tunisie, je vous dis, c'est un hasard, je ne suis pas venu. Quand je suis venu dans ce quartier, je sortais d'une réunion avec votre ministre des droits de l'homme qui est un confrère, et je me disais, il faut que je voie le bâtonnier parce que je vois que mon agenda est serré, je ne vais pas pouvoir le voir. Donc je viens et je me retrouve parmi vous et on me demande peut-être de partager avec vous des expériences. Alors je ne vais pas forcément vous parler de la Tunisie parce que je pense que vous vous connaissez même mieux que moi. Si vous voulez, je peux témoigner des heures de ce qui s'est passé avant. Je pourrais vous dire aussi peut-être tout ce que vous savez déjà sur vos difficultés actuelles. La justice, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à votre ministre des Droits de l'Homme, la justice a un problème aujourd'hui en Tunisie, c'est qu'elle n'est pas perçue par les citoyens tunisiens comme un pouvoir capable de leur rendre justice, ce qui pose un vrai problème. Donc la question qui se pose, comme personne ne fait confiance dans la justice pour rendre une sentence impartiale, équilibrée, respectueuse des droits de la défense, quel que soit le camp duquel on parle, eh bien, la question qui se pose aux avocats, et ça ce sera peut-être un autre débat, c'est comment faire pour rendre la confiance qui doit être due dans une démocratie à la justice de son pays. Et ça c'est un autre point. Juste pour vous dire, parce qu'on reçoit tous nos mails, moi, même quand je voyage, je reçois des mails. Ce matin, j'ai reçu un mail de Christian Charrière-Bournazel, email qu'il a envoyé aux 55 000 avocats de France. Alors, ce sont sur des petits détails qu'on peut voir que les droits de la défense, les droits de l'avocat, ce sont des droits qui sont constamment menacés. Et pas que en Tunisie, vous avez vos difficultés. En France, nous avons aussi nos difficultés. Il y a une avocate qui, le 20 novembre dernier, a eu à Grenoble une difficulté, c'est qu'elle est indisposée, elle ne peut pas assister à l'audience à laquelle elle est appelée à défendre quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle formalise une lettre, au terme de laquelle elle demande un renvoi. Et comme elle est indisposée et qu'elle est allée voir un médecin, elle produit un certificat médical.
Le parquet s'oppose au renvoi, considère que le renvoi n'est pas dû, et après une discussion qui va être plus couleuse, alors qu'elle n'est pas présente, et que le bâtonnier intervient pour soutenir le renvoi est finalement accordé. Vous allez me dire, tout va bien. Sauf que le 22 novembre, c'était la semaine dernière, le parquet de Grenoble ouvre une enquête préliminaire et fait convoquer cette avocate dans un poste de police pour répondre d'une accusation de faux administratif et de certificat médical de complaisance. Et elle se retrouve donc dans une position où elle est accusée d'avoir commis une infraction pénale. Le croquant de l'affaire, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que dans la vie d'une femme, une femme ne peut pas cacher, ou alors vraiment, les hommes ne sont pas dans ces cas-là très observateurs, c'est que cette femme était enceinte de 7 mois et demi. Mais ça n'a pas empêché le procureur de la République de vouloir engager une poursuite. Le barreau s'est mis en grève, le Conseil national des barreaux, par la voix de son président Christian Charest-Bonazel, intervient. Et vous voyez que sur quelque chose qui ne pose pas de difficulté, une demande de renvoi dans une petite affaire de droit commun, les droits de la défense, le droit d'être défendu par l'avocat de son choix, ça va finir par poser une difficulté, parce que là où on ne demande pas au magistrat un certificat médical pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas là le jour de l'audience quand il va dire qu'il est malade, eh bien on va exiger de l'avocat qu'il présente un certificat médical, et si les choses ne sont pas parfaitement claires, on va même engager contre lui une procédure pénale. En Turquie, on peut parler de beaucoup de choses. On dit que la Turquie, c'est une terre démocratique dans laquelle on pratique un islam modéré. La Turquie est considérée à bien des égards comme un exemple. De la même manière qu'en Tunisie, avant, on pouvait parler de tout un tas de choses, sauf peut-être d'un certain nombre de choses qui étaient peut-être gênantes, on ne peut pas parler en Turquie du séparatisme kurde, mais même de l'indépendantisme kurde, ni même du Kurdistan. Se dire kurde en Turquie, là, c'est un problème. Parce que la Turquie est une belle nation, et sous-entendre que la Turquie pourrait être une partition, c'est un crime particulier qui est une insulte à l'endroit de l'État turc. Donc, on a une judiciarisation de la question du Kurdistan qui est extrême. Et aujourd'hui, il y a en Turquie 32 avocats qui sont en prison. Ils ont tous été arrêtés en novembre 2011. C'est le leader d'un parti indépendantiste kurde qui est un parti déterminé comme terroriste. Et moi, je ne porte pas de regard sur le caractère terroriste. Non, je ne suis pas kurde. Je vois qu'il y a des avocats qui défendent cet homme. Et cet homme, il purge une peine perpétuelle dans une prison. Alors, ce que ne savent pas les avocats, c'est que lorsqu'ils parlent avec leurs clients à la maison d'arrêt, il y a au-dessus d'eux un micro qui enregistre la conversation. Et la conversation, c'est une conversation qu'on a peut-être, que vous avez comme avocat, avec les clients que vous avez, qui sont condamnés à des peines perpétuelles ou à des peines à temps très longues. C'est que vous allez lui demander comment il va. Vous allez lui demander ce qu'il a à dire. Vous allez lui donner des nouvelles de sa mère, des nouvelles de sa fille, sa mère qu'il ne reverra peut-être jamais. Vous allez lui dire que le grand a eu ses examens. Vous allez lui dire que la petite a la grippe, mais qu'elle ira mieux. Vous lui dites ce genre de choses. Bien, eux, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils exercent leur profession avec humanité. Ils ont un client, ils vont le visiter, ils font preuve d'humanité, ils lui parlent comme à un homme. Eh bien, la poursuite, le parquet turc, a considéré que, en ayant ce type de conversation, l'avocat avait une conversation non spécifiquement juridique avec son client. Donc, on cantonne l'avocat au discours spécifiquement juridique. Vous n'avez le droit de parler que des décrets, que des lois, que du code. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Donc en ayant une conversation non spécifiquement juridique avec son client, l'avocat apporte un soutien moral à son client, et apporter son soutien moral à un terroriste, c'est être son complice. Donc en novembre 2011, les autorités turques ont arrêté une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles les secrétaires du cabinet, le chauffeur des avocats, un journaliste qui travaillait avec ces avocats,
et tous ont été placés en détention pour une complicité d'association de malfaiteurs terroristes. Et aujourd'hui, un an plus tard, on est en novembre 2012, un an plus tard, 32 avocats sont toujours en prison. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que je pense pouvoir dire que la Tunisie a un beau barreau qui a eu besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, c'est un barreau qui reste indépendant, mais qui en plus a maintenant les attributs d'un barreau qui peut jouer son rôle, là où autrefois on tentait de l'en empêcher. Le combat n'est pas gagné, vous aurez vos problèmes avec des demandes de renvoi qui vous mèneront vers des poursuites, vous aurez toujours des problèmes, on a toujours des problèmes. Les problèmes sont mineurs, puis les problèmes sont parfois majeurs. La Turquie, j'y étais en octobre dernier, il y a une audience bientôt le 3 janvier prochain à Istanbul. En Turquie, je représentais l'Union internationale des avocats, je représentais la Conférence internationale des barreaux, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, que j'avais représenté déjà ici en Tunisie, et on a été une soixantaine d'observateurs internationaux à assister à cette audience. Je pense que c'est le sens de l'engagement de nos barreaux à l'international. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure avec votre bâtonnier de la Conférence internationale des barreaux, qui est une institution qui vit et qui va sans doute être bientôt réformée. Il faut que vos barreaux restent aux côtés des autres barreaux du monde. Et moi, je me réjouis de me dire qu'à Kigali, au congrès de la Conférence internationale des barreaux, eh bien, le barreau de Tunisie sera représenté parce que c'est ensemble qu'on parvient à des petites choses et puis parfois aussi à des grandes choses pour lutter contre l'arbitraire et contre les atteintes qui sont faites à l'indépendance de nos barreaux. Excusez-moi, je vais parler en français pour que notre confrère nous comprenne. Les deux affaires qu'il vient de citer sont fort importantes. Si un jour on aurait de telles affaires en Tunisie, en appliquant le décret-loi numéro 79 du 20 août 2011, qui a modifié l'ancien article 46 de la loi de 89, eh bien, on n'a pas le droit d'intenter une action pénale contre ces deux avocats. Que ce soit l'avocate qui a produit un certificat pour demander le renvoi. Pourquoi? Parce que cette avocate a présenté ce certificat dans le cadre d'un rapport dans lequel elle demande le renvoi d'audience, parce qu'elle est malade. Donc c'est à l'exercice de sa profession. Première condition de l'article 47, paragraphe 1, se trouve réunie. Deuxième condition, qui se trouve aussi réunie dans le cadre de ce paragraphe 1 de l'article 47, c'est que l'avocat, en plus du rapport appuyé par ce certificat, quel que soit le fond de ce certificat, elle l'a produit à l'occasion de l'exercice ou au cours de l'exercice de son boulot. Et par conséquent, je crois qu'on a un texte vraiment révolutionnaire. Et vous avez raison de dire que le barreau de Tunis devrait vraiment donner des leçons d'amitié, hein? Pas des leçons de patronat, des leçons d'amitié, des leçons d'amour, pour dire que de telles choses ne pourraient plus se produire en Tunisie en se basant sur l'article 47. Mieux encore, concernant la deuxième affaire turque, l'avocat qui visite son client en prison, quoi qu'il purge une peine définitive, même à perpète, si une conversation de ce genre se réalise avec ce prisonnier, ce condamné, eh bien, le paragraphe 1er de l'article 47
est un obstacle à ce qu'il soit traduit. Et je crois que le paragraphe 1 de l'article 47 mérite beaucoup d'applaudissements. Je voudrais juste demander c'est quoi les influences de la conférence lorsqu'elle intervient auprès des barreaux, auprès des personnes, auprès des confrères. C'est quoi son influence? Non seulement l'autorité, mais l'influence dans ces pays-là pour cesser ces mauvaises manœuvres ou ces procédures? Ou est-ce que c'est juste une défense à la défense? Ou est-ce que c'est une influence internationale sur l'État même qui exerce ces infractions-là? C'est quoi ces influences de la conférence? C'est une influence qui se manifeste de plusieurs manières. D'abord, les barreaux, sur un plan institutionnel, sont en relation avec les gouvernements. Ce sont des interlocuteurs naturels du gouvernement. Sur un cas particulier, un barreau peut parfaitement entrer en relation avec un gouvernement pour expliquer la difficulté qu'il y a à poursuivre tel ou tel, à adopter tel ou tel. Là, votre question, c'est sur la conférence. Ou les conférences, parce que ce que je dis sur la conférence internationale des barreaux, ça vaut pour l'Union internationale des avocats, ça vaut également pour l'International Bar Association, ça vaut pour toutes les associations de barreaux. Je suis obligé de raisonner par exemple. À l'hiver dernier, en décembre dernier, nous sommes allés en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un État dans lequel, malheureusement, l'espace des libertés n'est pas un espace très ouvert. On nous a expliqué que des magistrats venaient d'être révoqués parce qu'ils avaient décidé d'acquitter des trafiquants de drogue présumés. Et le motif de leur révocation, c'était on vous révoque parce qu'en acquittant, vous avez montré le peu de cas que vous faisiez pour les efforts consentis par l'État pour lutter contre le trafic de drogue. C'est-à-dire que l'État avait décidé que ces gens étaient coupables et il fallait les condamner. Et on attendait une condamnation. Voilà. Les juges n'avaient pas... Alors je ne parle pas des avocats, je parle de l'influence que peut avoir un barreau comme ça. Le barreau a contesté, a défendu ces magistrats qui étaient révoqués. Et alors que la révocation avait été prononcée, la cour d'appel avait été saisie par le parquet et des magistrats de la cour d'appel devaient statuer sur la situation de ceux qui étaient accusés. Autant vous dire que les magistrats de la cour d'appel, ils n'étaient pas très rassurés à l'idée de confirmer la sentence d'acquittement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un État omnipotent, vous en appelez à l'extérieur. Conférence internationale des barreaux, nous avons saisi le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des magistrats et des avocats. Alors c'est un rapporteur spécial, il est en charge, il a une délégation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Son rôle n'est pas transparent, nous ne sommes pas devant une juridiction, mais il a un rôle qui pourrait être, si vous voulez, dans les coulisses de la diplomatie. Ce sont les couloirs que personne ne visite de notre diplomatie. En 3 jours, nous avons constitué un dossier avec l'aide du barreau mauritanien, qui est un barreau admirable. Nous avons saisi le rapporteur spécial et 4 des 5 magistrats qui avaient été révoqués ont été réintégrés. Et ils ont été jetés en prison. Si vous voulez, on a tout fait pour essayer de les aider. Ils ont été finalement libérés parce qu'il y a eu ce qu'il y a aujourd'hui en Syrie. Mais on a tout fait et il faut bien dire, on n'a rien pu faire. Mais il y a des situations dans lesquelles les barreaux doivent être soutenus. Moi, c'est ce que j'ai fait en étant juste un porte-parole, juste un messager avec le barreau tunisien. Peut-être que le barreau tunisien a peut-être eu besoin à certains moments de se sentir soutenu. Il y a eu des grèves de la faim au début des années 2000. Il y a eu nécessité peut-être d'accueillir des observateurs pour qu'il y ait plus de transparence et pour que la Tunisie ne soit pas isolée du monde. Voilà. C'est ça peut-être le rôle de ces conférences. Très bien.
الشهادة التونسية الأولى ستكون من نصيب الأستاذ فوزي بن مراد. فوزي بن مراد راح فرسان المحاماة التونسية، وملفه كان عام 2006 ولا 2005 انذاك صارت حادثة معناها غريبة، لكنها ما هيش غريبة على الديكتاتوريات. كان يوم اعتراض محمد همام، وصارت نوع من المفاوضات، وتقرر انه يحضر في ذاك اليوم باش امام المحكمة اللي تم معناها استدعائه بعد تسجيل معناها اعتراض محاميه على الحكم الغيابي اللي كان صادر معناها ضده. جاء حمد تقريبا مع الساعة 10 اعتقد ولا 9:30، ودخل قاعة معناها المحكمة على اساس انه باش ينتظر المنادات عليه من طرف هيئة المحكمة انذاك للتسجيل معناها اعتراضه وقبول بشكل انه في الاصل لا غير. فما رعنا في قاعة الجلسة أنه كنا موجودين محامين، الصحفيين، عائلة حما، بقية المتقاضين اللي أنا كانوا موجودين في وسط قاعة الجلسة معنا الجناحية. ما رعنا إلا ومجموعة من عوامل الأمن زي مدني ونظامي يدخلوا قاعة معناها الجلسة قبل الاتصال بالمحكمة اللي خطفوا حما والبقية، وخطفوا حما الهمامي ودخلوا به معناها هزوه معناها للجيور على اساس اللي يعتبروا اللي هو تحداهم كان معناها في حاله فرار الى غد. في الغد او بعد غد يجتمع المجلس الاعلى للقضاء انذاك طبعا بتعليمات من وزير العدل بن علي، ويصدر معناها بيان حاد اللهجه في